बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि अबशर पर रजिस्टर्ड सिम गुम होने की सूरत में अकाउंट कैसे खुलेगा। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से मकामी शहरियों और गैर मुल्कियों के मामलात को डिजिटल तरीके से हल करने के लिए अबशर और मुकीम की सहूलत फराहम की गई है। सहूलत से मुस्तफ़ीद होने के लिए अबशर या मुकीम पर अकाउंट बनाना लाजमी है। इनफरादी मामलात के लिए अबशर जबकि कारोबारी इदारों के लिए मुकीम प्लेटफार्म मखसूस है। अबशर के अकाउंट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मोबाइल सिम जो अबशर पर रजिस्टर थी वो गुम हो गई है, जिसकी वजह से अबशर के वन टाइम पासवर्ड और तवक्कलना तक रिसाई नहीं हो रही है। क्या करूं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि अबशर के फ़नी शोबे से रुजू करें, जिसका नंबर 9200204005 है। यहाँ अपनी मुश्किल से इन्हें आगाह करें, वो मसले को हल कर देंगे। वाज़ेह रहे कि अबशर पर अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल सिम का नंबर दर्ज किया जाए, जिसके बाद अकाउंट बनता है। मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराने के बाद नंबर पर भेजा जाने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करने से ही अबशर अकाउंट खुलता है। इसलिए जब तक वन टाइम पासवर्ड अबशर अकाउंट में दर्ज नहीं किया जाएगा, अकाउंट नहीं खुलेगा। वजारत सेहत की ऐप तवक्कलना के लिए भी ज़रूरी है कि मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए और इस पर अकाउंट बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि तवक्कलना ऐप मौजूदा कोरोना हालात में इंतहाई ज़रूरी है, जिस पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई हुई, इन्हें अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा वैक्सीन न लगाने वालों को सरकारी और निजी इदारों और शॉपिंग मॉल्स में भी जाने नहीं दिया जाता। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि तवक्कलना ऐप को अपडेट रखा जाए, जिसके लिए कारामद मोबाइल नंबर मौजूद हो। बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त मिलने से कबल सफरी पाबंदी वाले ममालिक से आने वालों को किसी ऐसे मुल्क में 14 रोज़ क़याम करना होता था जहां से सफरी पाबंदी नहीं। इस हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सऊदी अरब आने के लिए दुबई में क़याम के दौरान इकामा की मुद्दत ख़त्म हो गई है। क्या मुमलिकत आया जा सकता है? इस पर जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक लाजमी है कि मुमलिकत आने वाले का वीज़ा कारामद हो। एक्सपायर वीज़े के ज़रिए मुमलिकत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। ख्याल रहे कि सऊदी हुक्काम ने कोरोना की वजह से आर्जी सफरी पाबंदी वाले ममालिक के शहरियों की सहूलत के लिए 31 जनवरी 2022 तक इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी करने के अहकामात जारी किए हुए हैं। इस ज़िमन में इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मरहलावार तोसी पर अमल जारी है। ऐसे अफराद जिनके इकामे ताहाल तजदीद नहीं हुए और उनका फौरी तौर पर मुमलिकत पहुंचना ज़रूरी है, उनके लिए इख्तियारी तजदीद की सहूलत भी मौजूद है। ताहम इसके लिए मुकर्रर फ़ीस अदा करना होगी। फ़ीस की अदायगी के बाद इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। लेबर मार्केट में खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों का नया चार्ट जारी। वजीर इफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने लेबर मार्केट में रूनमा होने वाली मुसलसल तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए नई खिलाफ वर्जियों का चार्ट जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जियों से निमटने के लिए जुर्माने भी मुकर्रर किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी लेबर मार्केट के मंजरनामे के जायजे के बाद 1442 हिजरी के आखिर में नई हिकमत अमली जारी की गई थी। ये ऐवान हाय सनत और तिजारत के साथ यकजहती पैदा करके तैयार की गई थी। वजीर इफरादी को तो समाजी बहबूद ने नई खिलाफ वर्जियों का जो चार्ट जारी किया है वो लेबर मार्केट की इस्लाह में मुआवन साबित होगा। इस हवाले से नए जवाबित और कवायद तय किए गए हैं। तिजारती इदारों पर जुर्मानों का फैसला इस इदारे के हुजम और खिलाफ वर्जी के असरात को मद्देनजर रख कर किया गया है। जितना बड़ा इदारा होगा और जिस दर्जे की खिलाफ वर्जी होगी, इसी लिहाज से जुर्माना भी होगा। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने मुलाजमीन की तादाद को मद्देनजर रख कर इदारों को 3 जुमरों में तकसीम किया है। पहले जुमरे में ऐसे इदारों को रखा गया है
جن کے ملازمین کی تعداد 51 یا اس سے زیادہ ہو۔ زمرہ بی میں ان اداروں کو شامل کیا گیا ہے جن کے کارکنان کی تعداد 11 سے 50 کے درمیان ہو۔ زمرہ جیم میں 10 اور اس سے کم ملازمین والے اداروں کو رکھا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے خلاف ورزی کی سنگینی کا معیار یہ مقرر کیا ہے کہ اس سے لیبر مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا، ملازمین کے حقوق کس حد تک متاثر ہوں گے، پرکشش ملازمت کا ماحول کس حد تک متاثر ہوگا۔ وزارت محنت نے خلاف ورزی کے اندراج پر آجر کو 60 روز کے اندر اندر فیصلے کو چیلنج کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ جس روز آجر کو خلاف ورزی کی رپورٹ ہوگی اس دن سے 60 روز کے اندر اندر اسے آن لائن اعتراض کے اندراج کا اختیار حاصل ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے نجی اداروں کو خلاف ورزیوں کے حوالے سے ضروری سہولیات بھی دی ہیں، جو یہ ہیں: خلاف ورزی کا اندراج پہلی بار کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں جرمانے کی رقم 80% تک کم کر دی جائے گی۔ فی خلاف ورزی سعودی کو روزگار فراہم کرنے پر کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کا تصفیہ کر دیا جائے گا اور جرمانے کی شرح 80% تک کم کر دی جائے گی۔ کاروبار کے پہلے سال کے دوران نئے اداروں اور نئے کاروباریوں کی خلاف ورزی ریکارڈ پر آنے کی صورت میں انہیں آگے ایسا نہ کرنے کی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ 2022 سعودی قہوے کا سال ہوگا۔ وزیر ثقافت شہزادہ بندر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا ہے کہ 2022 کے سال کو سعودی قہوے کے طور پر منایا جائے گا۔ اس حوالے سے مملکت کی شناخت اور ثقافت کو مختلف پروگراموں کے ذریعے اجاگر کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی قہوہ مملکت کی ثقافتی پہچان کا آئینہ دار ہے۔ یہ اہل سعودی عرب کی فیاضی اور حسن و ضیافت کا ترجمان ہے۔ سعودی قہوہ تیار کرنے اور پیش کرنے کا عظیم الشان کلچر ہے۔ اہل سعودی عرب بڑے فخر و ناز کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ وزیر ثقافت نے بتایا کہ سعودی کلچر کے اہم ستون کے طور پر سعودی قہوے کا ہر پہلو سے تعارف کرایا جائے گا۔ وزارت ثقافت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کرے گی۔ سعودی عرب کا علاقہ خولانی قہوہ کی پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ 13 صوبوں میں قہوہ مختلف رنگ اور انداز سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے پیش کرنے کے طور طریقے مشترک بھی ہیں اور مختلف بھی۔ سعودی و بحرینی دوسری رابطہ کونسل کا اجلاس، متعدد امور پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے منامہ کے الصخیر پیلس میں دوسری سعودی بحرینی رابطہ کونسل کے اجلاس کی سربراہی کی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق رابطہ کونسل کے اجلاس میں دونوں ملکوں کی اعلیٰ و اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز میں بحرینی ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ال سعود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کو بحرین آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے دونوں ممالک کے گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے خطاب میں برادر مملکت بحرین کے دورے کو باعث افتخار قرار دیتے ہوئے سعودی بحرینی رابطہ کونسل اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔